aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn bɛ k'a fɔ nin waati in na ni o kɛlen don ka ka radio bouton ka munumunu ni ka bila 98 a n'a nɔkanfɛ 8 na k'aw fo aw ka kanu na k'aw fo aw ka danaya la ka tila ka aw fo aw ka sugantili la ka ɲɛsin anw ma laseli anw b'a kɛ ka bɔ Banangabugu zone commerciale douane ale kɔfɛ ten coyi tɛnɛ tarata araba ni ka taa bila alamisa la nɛgɛ kanɲɛ 7 n'o dana gosira kunnafoliw olu bɛ di sabula kunnafoli ale ye fɛn ye fɛn min n'a b'i fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da maa kunnafolilen a ka wusa ni maa kunnasirilen kunnafoli dilen kɔfɛ ka sira di aw ma nɛgɛjuru sira hakilina min bɛ aw la faso jɔli la aw bɛ se k'o fɔ cogo min na ɲɛma Umar Mariko ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi Dramane Tangara nɛgɛ kɛrɛfɛ filifɛn kamisogo ka jata ni ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ Sheikh Sidibe an bɛ foli ni tanu k'o lase a ma ka kɔɲɔmuso fo Burama Diallo Mas Jangine Jara Joe Biden banamagaw ka ɲɛja i ni sɔgɔma wa ni sɔgɔma Burama somaw bɛ di basi foyi t'u la tabarikala k'i fo a diyara n ye ka lamɛnbaa bɛɛ fo bɛɛ fo ka filifɛn fo awɔ mun ka jata ka bila bɔlɔlɔ kan merci ka dara ka foli d'a ma merci ka kuma ɲɛna lamɛnbaa bɛɛ fo kuma ɲɛna awɔ Musa fo an ka taa karakatani Musa Musa bala tɛ bala janfa cɛkɔrɔba an bɛ foli d'a ma k'a ni sɔgɔma merci ouais n'an ta ko bila dagirinda la fɛn min kan ka maa senna teliya u kan k'i dala teliya a b'o kɛ dɛ fɛn min ye min bɛ ani Faransi cɛ bi a dogolen tɛ faso kɔnɔ den kelen kelen si la wulikajɔ o bɛ senna Faransikaw fɛ yen wulikajɔ o fana bɛ senna anw ka jamana kɔnɔla la yan k'a jira Jangine fɛn min ye Faransi jamana faama Jangine Faransi ministre des armées Jangine Faransi ministre min n'a ka caw ɲɛsinnen don u ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ o koɲɛ ɲɛnabɔli ma Jangine ka jaabi d'u ma jaabi min ni o bɛna kɛ faso ɲama o ka jaabi ye o kama fɛn min ye an ka CNT kɔnɔ an ka député kulu min bɛ yen an ka lasigiden kulu min bɛ yen an ka cɛbɔ minnu bɛ yen Jangine u y'u bolo di yɛrɛwolo ma u y'u bolo di yɛrɛwolo ma Jangine ka wele k'a bila maaw ma ko maaw ka bɔ ni Ala ye juma natɔ yira na nɛgɛ kanɲɛ 14 i b'a dɔn nin juma ani juma tɛmɛnen ani juma tɔw ta tɛna kɛ kelen sabula Jangine Zena ta bɛna kɛ Tour d'Afrique de la yan awɔ Tour d'Afrique Allahu akbar l'Afrique se réveille voilà Zenata Jangine ka wele bila bɛɛ ma an kana Faransi jaabi a bɛ kɛ Tour d'Afrique la Zenata tɛ kɛ boulevard la dɛ Zenata ye Tour d'Afrique ye Tour de l'Afrique nɛgɛ kanɲɛ 14 n'o dana gosira Jangine ta bɛ bila forobamugu la a bɛ kɛ ci bɛ di Faransi ma ci yɛrɛ u ni ci min ka kan Jangine o bɛ di Blojan ta in b'a bɔ ayi Blojan ta in o tɛ foyi ye ci min bɛna di kɔrɔ awɔ Jangine k'a jira Faransi la jango Faransi député caman bɛ yen an bɛ don min na i ko bi Jangine olu y'an faamu u y'an faamu mɔgɔ mana kɛ cogo cogo u y'an faamu dɔw b'a la olu ye hɔrɔn olu y'an faamu Jangine Jean-Yves Le Drian an y'u ka ambassadeur gɛn kuma min na a ko a bɛ sigi o kuma kelen kan wa a seginna kan ni ka a fɔ an ka jamana ma wa an ta an ka jamana ye mun fana y'an diya min fana y'an diya an b'o k'a la a banna jama ka bɔ ka jaabi k'a di a banna Jangine a ko anw ka jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen bi ko ils sont illégitimes ko maa t'u kɔ Jangine maaw ka bɔ k'a jira k'a fɔ an bɛ an ka jamana ɲɛmaw an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini ale kana kɛ wele bilalen don aw ma dɛ jumadon Mali fan bɛɛ fɛ bɔli ka kɛ Bamakɔ yan Zenata a bɛna kɛ Tour d'Afrique la Tour de l'Afrique merci tilegan in na an bɛna taa ka a bila a forobamugu la ka a baabu kɛnɛw sigi a kara la a kɛnɛw n'a bɛ sigi Jangine an y'an bolo fa k'a to dɛ i y'a to bolo fara k'a to dɛ bi 14h pile i y'a to a ko tɛna kɛ basi min n'a bɛ dɛsɛ dɛ a man ka dɛsɛ bi 14h pile basi n'an dɛsɛlen o bɛ ja mɔgɔ kan o ma ɲi dɛ n'i y'o dun a dɔw bɛ yen n'i ma fila nɔnɔ min a kan a ma ɲi marakaw fo
faut saluer les Maraka. Ouais, amoufou. Jagane? Ouais. Anye wole bla Dr. Aboubacar Sidiki Fombama. Honorable. Abena. Ka wole bla Honorable Fuseni Watarama. Fila. Abena. Oh, yakli bala Shirifuga mimbe nabe toka chidi. Ay chidi de. Nabe toka chidi makroma. Anye wole bla ale fenema noye Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun Haidara. Afane beya. Ni ma saba anye wole bla ni ma saba ma. Olu bena bi 14h. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun Haidara. Nimbe ma kelen togo ye. Jangina ale de bi to ka ci yɛrɛ ka adi makroma bi 14h pile a bɛna ci di makroma. A fɔ ko kele. Sini 14h an ye wele bila Mohamed Ali Bacili Bacho k'a bɛ fɛ ka kuma. Ko Faransi ta k'a nege bɔra sa. Jangina ko Faransi ko u ye dan sago. N'i ye dan sago dan b'i sago. Bacho a bɛna a ka jaabi k'a di Faransi ma k'a di CEDEAO ma. O ye sini ye. Sini sufɛ jagina ka dabila sini sufɛ ne kanɲɛ 21 ni o dana gosira ni kele tirbo yɛrɛ awɔ cɛpiri ayi cɛpiri togodi bon an ka taa fɔlɔ sini sufɛ ne kanɲɛ 21 ni o dana gosira an ye wele bila honorable Sidiki Kuyate Yiribakɔrɔ kele ka wele bila Dirisa Mementa ma fila ka wele bila Adama Ben Jarama Saba o ye sini su ye trio ka di yɛrɛ sa dɛ awɔ o trio min bɛ yen o trio min bɛ yen nin babu saba ye a bɛɛ sigikun de ye jama ka bɔ je ka ci Faransi kɔ la a banna an bɛ je ci kɔ la est-ce que je ma ci ka ban je kɔfuru falen don cɛ in ka telu yɛrɛ kɛrɛ i b'a ko jɛgɛji ayi a to yen kunu a ka député ye baara d'a kan kunu Faransi député ye baara d'a kan il veut trier a ko ma nɔgɔya hali dɔɔni a tɛ nɔgɔya dɛ a tɛ nɔgɔya Allahu akbar ni bilala Mali ala bɛ bila i la jagina an ka jamana faamaw o bɛ ka an faamu dɔɔni dɛ o bɛ ka an faamu an ma ci fɔ Choguel ye yan ngo an ka bamanciw taara ɲɔgɔn ye u fɛ yen fɛn Itali a kɛra dɛ n ka Itali wele a ka ci fɔ Itali ye an m'o fɔ wa parce que an ka bamanciw ka taa ɲɔgɔn ye olu fɛ yen k'u bɛ bɛnko la kunu a ye Itali premier ministre a y'a bisimila k'a kana a ka position ka a clarifier kunu 18h Itali ambassadeur a tun bɛ primature la a nana min fɔ an t'o lamɛn an ka lamɛn. Pour la première fois, une ambassade d'Italie au Mali. L'Italie n'a aucun agenda caché ici au Mali ou dans la région du Sahel. L'Italie souhaite sincèrement travailler que pour bâtir de ponts des dialogues pour la stabilité, pour le développement et pour la sécurité que le peuple malien mérite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Jagina a ka kuma a ka surun kuma jɛlen don Jagina a ko fɛn min ye Itali jamana ye Jagina ko olu tɛ dogodogonin dogo foyi la anw ka jamana contrôle la Jagina ko intérêt foyi t'olu bolo anw ka jamana kɔnɔla la yan k'olu bɛ fɛ dɔrɔn bɛn o de kana fasoden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ Jagina ko walasa an ka jamana ka basigi o bɛ sabati a y'a fɔ nin fɔcogo in na nka Jagina a kɔni u y'an ka rebelles bisimila a ma bɛn an ma dɛ premier ministre kɔni ye o ci jɛlen k'o d'a ma o ci jɛlen dira a ma dɛ a ko olu ta ye ŋaniya jɛlenya de ye olu bɛ fɛ ka ko juguya foyi t'a kɔfɛ ni juguya t'a kɔfɛ a fɔra a banna a ko ten kangari ka denw ye a ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ kan'u sɔrɔ n'a ma ɲɛ k'a bɛ maaw wele ko bɛn kuma u bɛ jamana dɔ de kɔnɔ a b'o jamana bonya la merci a bɛ bonya d'an kan dɛ a ye bonya d'an kan an y'o de fɔ bɛɛ voilà n'i y'an bonya a banna an bi jɛ merci n'i t'an bonya i n'i ka sira an n'an ka sira a banna merci
an y'a fɔ premier ministre k'a k'a wele wa a y'a wele a b'a wele a y'a wele a b'a wele dɛ a welela a nana voilà a nana ka position ka clarifier Jagine o de bɛ jamana in kɔnɔ sisan a banna bɛɛ de b'i ka position yira bɛɛ ne ko u ma communiqué kɛ fɔlɔ wa jɔn ta kana na fɛn sɔgɔmada in na dɛ u ma kɛ ya ne bɛ seli ka ɲɛsin alikaba de ma alikaba Jagine tɔw bɛ seli olu bɛ seli k'u ɲɛsin Tour Eiffel de ma Jagine anw ka parti n'o ye UCR anw ka parti kabilabatigiw anw bɛ parti min na anw dugutigiden damaw dugutigidenw an kabilabatigiw Jagine mais i jɔ n bɛna fo fɔlɔ jɔnni Nuntogo a fo parce que a fo den a bɛ kuma min fɔ ni n'a wagati n'a ka kuma tun bɛ digi maaw la mɔgɔw y'a faamu k'a fɔ a bɛ ka min yɛrɛ fɔ nin de don ko hɔrɔnw awɔ danbetigiw awɔ k'a ye na politique la bɛɛ ma ɲi politique la dɛ tiɲɛ don ɔhɔn a ka kuma tiɲɛ don voilà a ka ɲi tan dɛ an dugutigidenw awɔ an kabilabatigiw Jagine an ye an ka parti k'a jira gouvernement na k'a fɔ ko a ye baara min kɛ n'o ye ka wulu su Faransi ambassadeur la ka a sennɔ ka a furan Jagine k'a fɔ a ma ko fiɲɛ ka kɛ i yɛlɛnso ye an ye o min kɛ fɛn min ye Nuntogo a n'a ka partiladenw Jagine k'a bɛnn'u ma bi a bɛnn'u ma sini k'u ka gouvernement fo nin kɛwale in na a diyar'u ye ko baara ka a ɲɛna Jagine k'u ka taa n'a ye u bɛ taa n'a ye dɛ un pied dedans un pied dehors tu n'es pas dedans Imam Bugula Wote merci a banna Jagine parti politique min fana bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko ADP Maliba ADP Maliba Jagine sɛbɛn a tɛgɛ nɔ bilala fɛn min ye u ka ɲɛmaa fɛ Yubaba fana y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ min ni a kɛra ka wulu su fɛn min ye Faransikaw ka ambassadeur la Jagine k'a bɛnn'olu ma bi a bɛnn'u ma sini a bɛnna k'an ka taa n'a ye an ka taa k'a ta cogo ko a ka ɲi a ka ɲi dɛ k'a ka ɲi a ka ɲi IRD fad ne ko IRD ayi ne t'o la ne ka ɲi a kuma la IRD ma kɛ fila ye a kɛra ye o IRD bon ala k'u bɛn IRD fan min bɛ yen sa ne b'a dɔn dɔ bɛ tila k'an wele nin kuma la ayi ne b'a dɔn nin ko in tɛ ban ni dɔ m'an wele a kuma la sɛbɛn min kɔni ni an y'o sɔrɔ o ye Gɔɲɔ ka maaw ye IRD fan min bɛ yen ni ala fɔli man di Gɔɲɔ ka maaw an k'a fɔ ten sɛbɛn tigɛ n'o bilala Gɔɲɔ fɛ Jagine k'a fɔ ko IRD k'u bɛ a ko ka a condamné bi u b'a condamné sini u jo don u jo tɛ u jo don dɛ ko Faransi ye min ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ ko ils sont pas contents Jagine k'u b'an ka jamana a féliciter a baara la a ma kɛ ten Front africain pour le développement FAD o tɛ Mohamed Dramane Nusar Umar Tiɲɛtigi Gima Sidibe a maaw ka ca Jagine ani Zeinabu ale vice président a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen Jagine u fana ye ko k'a kɔn u y'a kɔn Jagine k'a fɔ ko u ka dɛmɛ ni dɛmɛ a bɛ gouvernement ye a banna an ye communiqué min sɔrɔ dɛ a banna n'an ye min sɔrɔ ayiwa an ta a bɛ na ça sort comme ça sort yani ni kumara hali ni ma maa tɔgɔ fɔ dɔ b'a k'i ka maa ma bon n kan min ma dɛ ne kan min ma kunu ko n ka kankari da i ye dɛ a fɔ a ye k'a ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ layi je dɔ bɛ n bolo yan ni kana kɛ dɛ ayi n burankɛ don ayi kana kɛ dɛ ayi faut pas le faire non n burankɛ don ayi i b'a kalama ni je kɔgɔra sabali ni je kɔgɔra yanni sabali je kɔgɔlen ma ɲi dɛ n'a ciri i kun na ayi sabali ko kumana k'i bɛ ko ne kɛlen nin ye Mali parti politique i bɛ n ko mun ne ko ne m'e tɔgɔ fɔ koyi e man tɔgɔ mɔgɔ bɛ fili nin yɔrɔ kuma ma ne ko k'i kan ka kuma dɛ k'i kan ka kuma ko olu ye acte caman posé jamana in kɔnɔ Jagine ko mɔgɔ sɔrɔla ka olu soutenir o baaraw la o wagati ni sisan tɛ kelen ye mɔgɔ sɔrɔla k'olu kɔni k'olu bɛ min fɔ ko apaisement de apaisement jɔn ni jɔn cɛ Faransi ni Mali cɛ k'olu bɛ fɛn o fɛn fɔ ko apaisement de a tɛ taa Faransi ko Faransi ka sabali ko Faransi ka ji dɔɔni k'u koliji la ko an ka jamana fana k'o kɛ u ka taa Faransi ne ko bon n ko ko in diyara i ye wa a ma diya i ye n t'i jaabi o la
ambassadeur geni a jare wa ma jayi nti jabi to jono ayde jagna sawali ay sawali to jono jagna parti min be nabe fama ko MPR shogal gaton jangina ufna communiquer bla MPR yabla ko communiquer bien c'est bien communiquer bla la olu doron dere bere gabla mama be gouvernement la ni be tondo la bla voilà ango yoro fere abla de abla note a wati yesa de a gouvernement ngo nyinu fere voilà ni be tona i be gouvernement na i ka tonte ga bla wole de tanu de abla ayiga kuma kan awra dogoy Bill Globana. Bonjour à toi mon colonel et bonjour à ton chargeur. Très bonne et heureuse émission. Non, ne tergue manufo. C'est pas ça. Umar Gadjaga. Attends. Vive le Mali. C'est ça un état. Nos cris de cœur ont été entendus. Italie ambassadeur wulele. Jana abeketa ne sa. Ni jamana kono do ye min fo dro ake. Ama fo ya kunu daw ko intervention mo de ira. Ka fo ko chifo Italie ambassadeur ya. Daw makla kuma la shogal ya wele fitri. Akana anana clarifier. Awo aka position anana clarifier. Abana jangane nyawo ni yebe ni nare ni Italie ni ula somineni ni kake ni dore ke ni yake ibe gwen merci ki gwen ya fam ibe gwene ngadi ma chamaye ngasi kambala de be mo bunya ni voilà ni yere bunya mo bi bunya merci o de jane Norvège kaw ko oluka keleche munu kumen nale takuba konolala ko nali mabo wala do nunu tade ni kelene do angele ga dado gede oredo jare ko luga keleche munu kumena litakuba kono lala ko oluta ko o mabo mo tabarkala kaswa buge sebe masoro sebe masoro ama sebe ebe na sebe madema ko oluta ka mabo ko sabula ko ako masika sabati sebe masoro ninga di uma jare Francis boni i chokoroba kirikara be ti sigi ka foko ko seben dira ko Mali e goni mulo ko Mali seben ko men Mali jotala baligu nyimu baligu i baligu koluntigela siga kelen no ini deuna ere ka foko be yurugu dron ne la farafina anga passeport ko no koluntigela blasa no mo sebe bara ere te quoi no atoy jumado mawba jabi Tour d'Afrique la mawba jabi jagane ami tanje fe angata nantara nyefe ibaye ka fo Francis ambassadeur gene jagane ni bela kutita ambassadeur mata ko luga surasu kube to yambi ko surasu be to yashini be ngoy ube ane amena bojuma do kanyina nga jemana nyemo fe gugwe amena bo ambogo de ka nyine anga jemana nyemo fe gugwe jagane ko olube toya kube kletan duru nyoko naje ko alaje ubseku ka atoko forsu beni anga jamana uke chugoya yi kubuno uke ko mali dronte jamana olube jamana mi woro kan sindalo ala ubado jagane ko mali dronte jamana ubado ku ga avenir ko ni en fait c'est incertain abana odo de adun jatelenu atwa kan kan fala atokan kaya again incertain ena mera jodla de akain ça c'est professeur Brahma akain ay namai afoke draba bloqué o drabe namai afo draba bloqué atebo c'est le monde qui voilà jagane kuga avenir en fait ko c'est incertain akain atokan ke akain mais tu ris pourquoi non il va alors ni kumana tellement que mo me batakin ci ko kuma be kuma yere be joni ak kuma jmeni ko taranga sigi be gone ma ko sino ko kuluba no la no kamini ala jede ma dil ga to kan fo mu babo akadi to ko jugu voilà akadi de yana on fana kalana tableau noir de là non c'est bien on kalana tableau noir de là c'est très bien o tagra brochure yi brochure ba ko pige kana fenin do ala agrafu do ala dro ka di awma on do
monsieur b'i jɔ de k'a sɛbɛn tableau noir la kalan tɛ kelen dɛ c'est clair voilà Jagane n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bɛ o cogo la voilà pas seulement incertain mais terminé et définitif au Mali Bill Kuti voilà Jagane ko olu tita u tita bi u tita sini ko Sahel jamana ko o dante Mali ye Jagane olu bɛ ka terrorisme a kɛlɛyɔrɔ minnu na ko o de kama sa Jagane ko tile 15 ni février kalo n'a sera a camancɛ la Jagane k'u b'u sigi ka miiri ka fɛɛrɛw sigi sen kan cogoya min na u ka kɛlɛcɛw u bɛ bamanciya walew olu kɛlɛ Sahel jamanaw kɔnɔ cogo min na ko o de labɛn sabatilen don a y'an ka jamana tɔgɔ bɔ a la dɛ an t'a la ko anw tɔgɔ bɔ a la hali u yɛrɛ b'a dɔn k'an t'a la n'a b'a ka bɛnbɛn bɛɛ la a y'anw ka jamana u yɛrɛ b'a kalama ko an t'a la voilà an t'a la a y'an tɔgɔ bɔ a la dɛ non an t'a la on sont pas dedans non voilà on sont pas dedans a f'u ye dɛ an t'a la dɛ depuis kelen n'a b'a ka ko la a y'a ka plan tracé a y'an ka jamana bɔ a la dɛ voilà anw bɛna bɔ ni Ala ye jumadon yira na ka a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u k'a fɔ a ye k'a ka taa dɔ kɛra sa dɔ kɛra voilà tiɲɛ tɛ yan o don dɛ voilà ni tiɲɛ don a fɔ sa k'o don Janginɛ tiɲɛ don sa voilà ni tan nin n tɛ taa yan kelen t'a jɛ bon Ablaye Diop a ma bɔ télé la ni ka kuma k'a fɔ ko ambassadeur Gana Kumina a m'a fɔ nanzarakan na a y'a fɔ an ka bamanankan lamɛn dɛ an ka lamɛn an ka a bamanankan an k'o lamɛn voilà a bamanankan voilà u k'a dabila an tɛ jɛn n'a ye mais an ma fɛn k'o la an ye kankari dɔrɔn taw ye nin fana nana o kɔfɛ tugun donc don o don ni fɛn wulila Faransi jamana ɲɛmɔgɔw b'an ka jamana lagosi de lasigiden n'a nana jamana kɔnɔ a b'a ka sɛbɛnw di jamana ɲɛmɔgɔw de ma ça veut dire k'ale olu ladɔn ni e bɛ jamana kɔnɔ aw ka jamana ɲɛmɔgɔw ko aw ma jamana ladɔn i y'a dɔn ka lasigiden tɛ se ka sigi parce que ale tɛ jamana ɲɛmɔgɔw ladɔn o de la an ko an ye lasigiden wele k'a f'a ye comme sisan a ko bɛ nin cogo la aw b'anw lagosi don o don aw m'an ka jamana ɲɛmɔgɔw bonya aw yɛrɛ bolo mɔgɔ tɛ sigilen Mali kunna président tɛ yen premier ministre tɛ yen gouvernement tɛ yen aw bɛ minnu ladɔn donc e ka sigi tɛ se ka kɛ yan tugun donc an y'a ɲini an ye tile 3 d'a ma k'a f'a ye bonya kɔnɔ a ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka taa fo wagati la wagati min ni Faransi y'a dɔn k'a fɔ ko jamana ye ko ɲɛmɔgɔw b'a la o kuma u bɛ se ka segin ka na o kɔrɔ tɛ ko Mali bɛ fɛ ka kuma tigɛ an ni Faransi cɛ o kɔrɔ fana tɛ k'a fɔ ko Malidenw ani Faransidenw kɛlɛ b'an ni ɲɔgɔn cɛ parce que Faransi jamanadenw u ka entreprise bɛ an fɛ yan nɔ u ka jamanaden wɛrɛw sigilen bɛ yan nɔ an b'u bisimila u b'u fɛ an yɛrɛ fana ka Maliden caman fana bɛ Faransi an b'u fana hakili sigi an b'a ɲini fana Faransi ɲɛmɔgɔw fɛ fɛn kana se an ka jamanaden minnu bɛ Faransi la gɛlɛya in bɛ an ni Faransi gouvernement de cɛ CEDEAO ka lasigiden min bɛ yan ni hakili b'a la a fɔra de ko bɛ taa n'u b'a fɔ min na tubabukan na ko persona non grata i y'a dɔn jamanaw ka baara u ni ɲɔgɔn cɛ persona non grata kɔrɔ ye ti mɔgɔ min sigilen b'i fɛ a sera yɔrɔ dɔ la a ye lagosili kɛ a ye comportement ni fɛn dɔw kɛ a tigi tɛ se ka to yen tugun jamana kɔnɔ donc aw b'a ɲini a tigi fɛ a ka taa n'a taara a tɛ se ka segin ka na mais Faransi ta in min fɔra o ye de k'a fɔ ka yir'u la u ye an dɔgɔya nin ko la u ye kuma minnu fɔ a man ɲi u ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw lagosi u y'a yira fana k'a fɔ olu bolo mɔgɔ tɛ jamana ɲɛfɛ donc an y'a yir'u la ni don min n'u y'a dɔn ko mɔgɔ bɛ jamana in ɲɛfɛ u bɛ se ka na segin ka na donc CEDEAO t'a la segin kɔ t'a la mais ni segin kɔ b'a la n'o y'a sɔrɔ raison minnu y'a to décision taara n'u seginna sini ma sinikɛnɛ k'a fɔ bi anw y'a ye k'a fɔ mɔgɔ bɛ jamana in ɲɛfɛ an ni min bɛ se ka kuma Mali ye jatigiya jamana de ye kabini lawale la ni dunan fɛn o fɛn nana an b'u bisimila de donc an bɛ a ɲini jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ an ka continuer k'o sariya batu Mali ɲɛmɔgɔw ye décision min ta o ye nin de ye k'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ aw tɛ se ka sigi jamana kɔnɔ k'a fɔ aw bɛ continuer ka jamana ɲɛmɔgɔw lagosi k'a fɔ aw to jamana ɲɛmɔgɔw ladon an ka hakili to an yɛrɛ la an ka hakili sigi sisan an mago bɛ min na Mali kɔnɔ jamanadenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka kɛ kelen ye ni nin ko sugu wulila an ka jamana kan an bɛɛ de kan k'a faamuya k'a fɔ ni jamana t'an bolo
an kɛra politicien ye o an kɛra fɛn o fɛn an bɛ fanga ɲini na o pour que an ka fanga ɲini fo jamana de ka kɛ donc jamana ɲɛmɔgɔw gouvernement ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen an ka hakilinata ye de ka lakana ni sabati ka sɔrɔ sira yiriwa ka kɛ Mali danbe o ka se ka sabati donc an b'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ an ka continuer k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ walasa an ka se ka bɔ a kɔnɔ kow ka sigi u nɔ na et puis teriya ni balimaya min b'an ni jamana minnu b'an da fɛ an n'u ka continuer ka kala ɲɔgɔn na o cogo la donc an b'o de ci ɲini k'a lase jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la ani gouvernement ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la jamanaden bɛɛ lajɛlen ma. Merci. Voilà. Ɲagana i ye Diop ka kɔrɔfɔ faamu. N y'a mɛn. I y'a faamu. N y'a faamu. Voilà. Fransi a gɛnna kun min na a ɲɛfɔlen filɛ nin ye. Bɛɛ y'a faamu. O la ko bɛɛ ka kɛ kelen ye. Bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan. A bɛ maa minnu kɔnɔ ko Faransi de bɛ fanga di ko o banna. O banna. Faransi tɛ fanga di maa ma. O banna. An ka jamana kɔnɔ yan bilen o banna. A bɛ politicien minnu kɔnɔ k'a fɔ ko ni Faransi diyara jangine ko o bɛ kɛ sababu ye ko e ka fanga sɔrɔ anw fɛ yan o banna o kɛra a mɛnna o kɛra depuis indépendance ta kumaw olu waatiw o banna a mɛnna. N'i bɛ tugu maa kɔ tugu i ka jamana i ka faso jama kɔ faso jama de bɛ fanga di faso jama de bɛ fanga minɛ o bila i kunkolo la i ka tuubi i ka segin ka na jamana kɔnɔdenw ma tuubi bɔ Faransi kɔ bɔ sitanɛ kɔ i ka tugu Ala kɔ ɔhɔ bɔ sitanɛ kɔ i ka tugu Ala kɔ Jaginɛ dɔgɔtɔrɔ Umaru Mariko a delila ka jɛmunkan dɔ kɛ o a jɛmunkan kɔnɔna la a ko ni Faransi de bɛ fanga da ale ma ko Ala kana nɔgɔya ye. Yakili b'a la a y'a kɛ Afrika bulu la a don kama. Magna i ye Keyita ye ne ye Jariso ye ne ye Kante ye ne ye Mariko ye danbe ka gɛlɛn an ma kojugu hɔrɔnya ka gɛlɛn an ma wa ni ne ka fanga sɔrɔ Mali fanga sɔrɔ kan ka tɛmɛ Faransi de fɛ Ala kana nɔgɔya ye ne dalen bɛ Mali la ne dalen bɛ Maliyɛnw na har ni hakili bɛ kami tuma dɔw la mais ne ma da la k'a fɔ i bɛ se ka fanga sɔrɔ jamana wɛrɛ ka k'i sababu ye ka fanga sɔrɔ k'i ka tila ka i ka jamanadenw sago kɛ a tɛ se ka kɛ o de y'an bila. Tabarikala Mariko Jaginɛ yakili bɛ kuma in na Mariko kɔlɔnjɛbagaw ka belebele nin kun y'a ka kɔrɔfɔw ye Jaginɛ a ye nin fɔ ale ka fanga sɔrɔ n'a dɛnnen don Faransi la Ala kana nɔgɔya ye bon Jaginɛ nin kan ka kɛ anw ka politique maa bɛɛ lajɛlen ni kalekan ye ayi mais nin de kan ka k'a ye o ni nin ma k'a ye mun i bɛna tubabu de mara yan i bɛ seli k'i ɲɛsin olu de ma e tɛ seli k'i ɲɛsin n'u bɛ se dɔw bɛ seli Jaginɛ o mais o tubabu de bɛ fanga di bilen anw ka jamana kɔnɔ o banna a mɛnna an bɛ dugawu ambassadeur ka minɛnw cɛ ka d'a ma k'a ladon avion kɔnɔ k'a bila ka taa o halisa a bɛ kɔnɔ ko o tubabu kelen bɛ fanga di yan o la ne y'a fɔ yan ko dɔw bɛ yen ko acteur kɔrɔ u y'a kɔnɔna ne o ma kɔnɔna ne o jamana kɔnɔdenw bɛna bɔ ni nka u ka soutien ka a yira jamana ɲɛmaaw la a ye communiqué kɛ o a ka problème b'aw bolo a ma communiqué kɛ o anw bɛna bɔ awɔ a bɛ f'u ye ten de koyi wa k'a fɔ ko ni maa ninnu ka bɔ k'u b'u présenter an ka président nɔfɛ yan Jaginɛ Maliyɛnw bɛ wo ci a dɔw la yan jɛ bɛ cini caman kɔ la yan i sigi k'a lajɛ mɔgɔw kunna koyi olu ni bi tɛ kelen dɛ Ala ka maaw kunna halisa ayi maaw kunnen don i sigi ninnu dɔw n'u ka dukɔnɔmaaw voter'u ye i k'a fɔ ma tu filɛ nin ye awɔ an bɛ yan voilà kow tɛ ten yan a bɛ ten bon kunu Jean-Yves Le Drian sitanɛ a welela u ka bulonba kɔnɔna la a welela u ka députéw fɛ Jaginɛ je cira kɔ la je cira kɔ la an ka nin bɛɛ lamɛn an ka tila ka segin ka na fɔlɔ. Notre diplomatie est pourtant dotée d'atouts exceptionnels. Mais qu'en avez-vous fait? Qu'en faites-vous? J'entends déjà vos arguments de la réelle politique, de ce monde difficile dans lequel les valeurs universelles que devrait porter notre pays ne remplissent pas les poches. Mais votre diplomatie de la réelle politique montre des résultats tout aussi catastrophiques. En 5 ans, c'est ni les valeurs, ni les principes démocratiques, ni la balance commerciale. La politique extérieure française est dans l'égarement. Égarement en continuant de vendre de manière assassine contre le droit international et en connaissance de cause des armes qui finissent par tuer les enfants du Yémen, ce péché originel du quinquennat.
Égarement quand l'ambassadeur de France au Togo porte plainte contre 2 journaux d'opposition de Lomé pour des articles pas assez respectueux des politiques de la place parisienne, faisant ainsi suspendre leur publication et cette étrange conception de la liberté de la presse. Également dans votre habitude de soutenir le 3e mandat de chef d'État devenu par là même dictateur et qui n'en demandait pas tant de la part de la France. Également criminel en ne reconnaissant pas cette terrible bavure au Mali en janvier 2021 qui, d'après une minutieuse enquête des Nations Unies, a reconnu que notre armée avait tué 19 civils à Bounti. Rien d'étonnant à ce qu'aujourd'hui le gouvernement de transition, ne reconnaissant pas cette terrible bavure au Mali en janvier 2021, qui, d'après une minutieuse enquête des Nations Unies, a reconnu que notre armée avait tué 19 civils à Bounti. Rien d'étonnant à ce qu'aujourd'hui le gouvernement de transition du Mali humilie quotidiennement notre drapeau bleu, blanc et rouge. Également en s'affichant au Tchad, trop précipitamment aux côtés du dernier chef de guerre autoproclamé chef d'État. Également en fabriquant un sommet France-africain de la com, tout à la gloire d'un président de la République bien solitaire à Montpellier. Également en mentant, ici, Monsieur le Ministre, devant la représentation nationale et en faisant passer 3 eurodéputés catalans pour des reprises de justice alors qu'ils n'ont même pas été jugés. Également en permettant par un contrat mal ajusté aux Australiens de nous ridiculiser dans ce qui est devenu l'affaire de... C'est bon. Jagna tika foko également ne akoko également ibo goroda atununa égaré égaré o korota atununa ya égaré oho voilà jagine akoko famille mamunumbe français kuna bi jagine ku kele no ka français ka alla maloka alla goshi jagine ku ka français ke fen suku dombali doyi akoko ni français ta ka laje abeka ni fojo ma jagine ni français débuté do di mangai o Jean-Yves Le Drian a jole no anyefe o ni mega ni fama abeka ajenamina anyeka abeka jeche akola akoko français aw ya la malo français ayala goshi Fransi aya ke jamana sugu do ye kokamaw olu bolo ko sabula ko ni ataka laje abe fami mako politique extérieure Fransi ka jangine aga politique mini obeke jamana yere kokan ani jamana were che o konyewla jangine ko ayo o la goshi fo kata fo atoti fa ko nanjina jangine ko Fransi marfa ko ka adi yemen gaw fe doma ko dofa ko okera ko kananyina ko français ambassadeur ni metogo gaw fe jangine ko akra sababu o ka journaliste fla mi nube barake Togo o ko ka plainte ke olukama ko sabula ko ubika ko barake akechogola jangine Togo fanga o contrôle ko aw kananyina ko aw tununano jangina ko femme Nations Unies ologa segaseli be ya yira ka foko aye mata ani kononton faka Mali la ya fu bunti umami umabo o ko Nations Unies ga segaseli be ya yira ka fo jangina ka foko awde yake o ko muna ko aw majo ala muna ali shini ali sa awbe o jamana kelen gono jangina France be ka lagoshi jiye dongondo France drapeau abeka lagoshi ko kananyina jangine ko femme chadikaw ye ko mami me président la bi jangine ko akera coup d'état de ko ibulla dore ko kati isigi o krefe jangine ko ka coup d'état rekoni ka soro fando fe ibanendo o coup d'état la akoko kananyina ku ye sommet mi organisé Montpellier ka olu fe franchi jangine ko kata demisenu olu kanyonga jangine ka kuma do uda kuma mi ni uka jamana kono do yira ka kuma te be ka franchi ka alagoshi kuma la kuma ba ofleni anda kalama de degere ala de ba nga kleke ni kamale monsieur kumala de ni ala yibugo iflami bugo de ni ala yibugo ibitanye ni yoro voilà député do fana be dore Jean-Paul Lecoq ale mayne Allahu akbar lungoroni degere akashira kunu femiye Jean-Yves Le Drian akuna anga kashika na mede ate sunola. Monsieur le ministre, Guinée, Mali, Burkina Faso,
Les changements de régime dans le Sahel vous obligent à modifier radicalement votre politique dans la zone. Au Mali et au Burkina Faso, les coups d'État militaires semblent moins contestés que la présence française. Certains pensent même que la prise de pouvoir par les militaires est un gage de retour à la souveraineté. Entendez-le. Les sanctions de la CEDEAO contre le Mali ont été vécues comme ayant été pilotées par la France. Or, elles vont appauvrir les Maliens et les peuples aux alentours. Ça aussi, vous devez l'entendre. Le résultat de votre obstination, c'est que notre ambassadeur a été expulsé du Mali. Les peuples du Sahel veulent se libérer d'un lien de subordination avec la France. Est-il monétaire? Est-il économique ou militaire? Les communistes pensent que ce sont les trois à la fois. Il faut rebattre les cartes de la présence française au Sahel. Les sociétés privées de sécurité comme Wagner ne sont là que parce que la politique française sahélienne a failli. Malgré le courage de nos soldats, au Sahel, l'armée française a échoué. En conséquence, annoncez un plan de retrait de nos troupes avec un agenda concerté. Plutôt que les accords d'Alger qui vont déchirer le Mali, soutenez le désarmement de tous les groupes armés, comme proposé dans la feuille de route de Lusaka. Rendez une deuxième fois leur indépendance à ces États. Mettez fin au franc CFA et au pillage des ressources par les multinationales françaises. Faites respecter la démocratie et écoutez les peuples et pas seulement leurs dirigeants. Les communistes et toutes les... Attends. Non, Ça donne l'arme aux yeux. Ils se repissent FM là. Il faut leur dire, mais, qu'à femme, qu'à clagagner photo. J'avais même un tour à la manière de Wallahi. Et toi, Jean-Paul Lecoq. Est-ce que toi, anga kuma baw di de akoko ame domine ko bi ko tegere be fo coup d'état ku coup d'état kala ku Guinée Burkina Mali kono ko ame domine ko bi ko fami franchi jangine mawbe dimi franchi koro ni jamana nunu kono ngi tegere be fo coup d'état kala ku jangine ko mawbe ablaw kuna ka fo ni coup d'état nakera o de jamana kono de nga horonya uga dambe uga jamana ko ka ala segi uma jagene akoko feminye Mali ko aye jagene angata seda wota la folo ko seda o jagene ko uye grande minta ko ka asigi Mali kama ko akera ni fransiga deme ko wa ko fransi ba do fere ko ubika Malion toro ubika Malion ubuku sigambi fransi ko tere fransi nyama ulukudo jagene akoko sefa wari jagene ko bela jele ba do ka fogo sefa wari mini abe anwa jonya farafina ka jonya jangine ko oto sabati ni ka tafe abe do de fransi wari oka nga abe an jonya jagine atara nyefe tuguni aya ira kafo ko accord d'Alger ni France biki ibamba aka jagine ko accord d'Alger ko fente femini akai malima accord d'Alger kaka ga faraka fli jangine ko ka temeni bara sebawi bega marfa bla o min fora accord kono ko muna France ti sinsio ka kulu marfa tigu jangine ko muna ko France ta asinsio oluka marfa ko obla jangine akoko femi France ka uye France surasi munumbia jangine tiere la ku u desera ka bamancha wale ko ka kele ko de la ko na fara ko Mali nyesine no Wagner ma bi jangine ko kuma kanga ko lawa ko se ko kuma kanga ko lawa jangine ko France desera ka bamancha wale ka aba desera ka frago surasu ka uliga join bega bubo bedo me ku chena ku desera jangine ni to obleni ma ni to obleni club B sigile do ika téléphone ni kofe ya ay kuma bane malien ni to de manga ne ni France député de isigile no ika micro ni kofe ya mana comfort da mala jangine maukuna ka fa France to ya beta bon ni to obleni manga e ba donga te moluka e ka parti nyema ere de parti ere ibe amana sugu sur journaliste la iba amana sugu sur activiste la iba amana sugu sur politique ma a politique mo do be parti be olu keleni parti be keleni be ni to obleni manga sam wan ko ye parti président jagina o de la ne ko na jagina na fora ko Malion nga bona do bora ne be segiso donc ndam to ka fiye yaw iba fo no jodu bon ni to obleni manga to obleni ale de be kan infota ale de be ka anga problème nye fota français jagina an yɛrɛ bɛ se ka kuma kanimbo wa ni filɛ k'a fɔ cogo min na tan est ce que an yɛrɛ b'a dɔn ka tɛmɛ nin kan k'u ka
carte u ka da tabali kan tuguni k'a batterie ko ka batterie kura ye jagine ko Francis Sudasiw k'u ka bɔ Mali la u ka taa ka ko décision ta joona marifa ye minnu bolo ka marifa bila marifa bɛ an ka rebelle minnu bolo k'u ka marifa bila n ko le y'a d'u ma ko ka accord d'Alger papier fara k'o fili ka CFA bɔ yen k'a bɔ yen problème ye a tɔ ye a y'a bɛɛ de fɔ nɛgɛjuru labila or que an ka kuma CFA ko kuma yɛrɛ t'a la nɛgɛjuru labila maaw ka bɔ 20-20-65 nɛgɛjuru labila maaw ka bɔ an ka taa Dara ni min ye da gosi o la don allo an ce Mayiga somɔgɔw kɔni baasi tɛ yen baasi foyi tɛ yen n'o de fɔ ye aw bɛ mɔgɔ kɛnɛya de walayi walayi sɔgɔmada na an kɛnɛyara yɛrɛ de non o kɔni hali formation tɛ tɛmɛ o kan a banna donc an b'i fo an b'i jɛngina fo tabarikala Bubula ani Sidibe an y'o de fɔ ko fasoden jugu bɛɛ b'i dɔn a bɛɛ bɛ dɔn a bɛɛ de bɛ dɔn o kana fɔ dɔrɔn journaliste dɔrɔn dɛ hali auditeur dɔw fana b'a la auditeur dɔw yɛrɛ b'a la adamaden ni faso b'i degun kɔnɔna na i kan k'a bɔ i kan ka fɛɛrɛ de k'a tubabubilen de filɛ k'a fɔ nin ye mais non a bɛ fɔ o kɔni o tɛ se k'o fɔ mais an fana mun ye auditeur an b'a fɔ de an dɔw b'a la a banna dɔw kɔni u b'i yɛlɛma yɛlɛmani na dɔrɔn i b'a fɔ ko manamɔ i b'a ŋɔ min walayi n ko ninnu quoi walayi u sara bɛ Ala bolo a banna mɔgɔ ye fɛn o fɛn k'i faso la don dɔ la i b'a ye siga foyi t'a la mais ka k'i faso fɛ o yɛrɛ silamɛya dɔ a banna mais e ti kan ka k'i faso fɛ mais sɔgɔma o sɔgɔma fɛ ka bɔ k'i faso buruja awɔ ka buruja n'i y'u makun masi u bɛ kan k'a fɔ de o y'u to yen bara u bɛna y'u ɲɛ na o a bila yan Mayiga a bila yan a fɔ k'an t'a bila an kɔni an t'a y'an ɲɛ na koyi a banna an bɛ mun ye nin walayi an ka hɔrɔnya n'an ka danbe a banna ani an faw ye tu mun tigɛ dɛ awɔ walayi ninnu nana o jɔyɔrɔ mun d'an ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka sija ni kɛnɛya d'u ma ami Ala k'u mɛn k'a kɛ ami an b'i fo allo somɔgɔw bɛ di nba tɔgɔ ni jamu allo le patriote an ka parti président baasi foyi tɛ yen an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana in basigi ami an bɛ fara min kɛ Ala k'an kisi o ma ami ka dugawu kɛ jamana in ye k'a fɔ maraba min b'a kɔrɔ danbetigiw ni hɔrɔnw a fɔ politigiw ma dɔn ko politigiw bɛ kɛ hɔrɔnya ni danbe ni halalaya de la a banna i ye nin fɔ a mɛnna fɔ ko dɔw kɔnɔ bɛɛ k'i ka position ta bɛɛ ka dɔ kɛ yen a banna komi i bɛ kuma dɔ fɔ la ni maa o maa ma ka position ta a fɔ jamanadenw ye u k'a faamuya aw tɛ se ka kɛ bagan ye ka tugu mɔgɔw nɔfɛ a banna Ala ko hali ko k'u ka kɛ halalaw ye a banna wallahi taala a kana den maa si la nka parce que n'i tɛ hɔrɔn ye n'i tɛ danbetigi a bɛ digi la ka kɛ halalaw ye a banna politigiw ka politigi kɛ a banna ka politigi kɛ wallahi ko taala halaladenw ka politigi kɛ wallahi taala ko jamana kalifalen b'o de la ko n'i y'a ye n'o ko maaw tɛ bɔ ka kuma ko bɛ siran na ko bɛɛ dakan bɛ Ala subahana wa taala de bolo maa ti kɛ fɛn ye ni Ala m'a tɔ k'i bɛ kɛ min ye a filɛ dɛ e bɛ siran mun ɲɛ a banna e hakili maa bɛɛ kɔnɔma de bɛ sa projet de b'i bolo i bɛ sa ni projet ye wallahi taala k'an kɔrɔkɛ Bugula fo kan maa o maa b'i lamɛn i ka auditeur k'o fo tabarikala ko ye n ka tɛ ko fɛn t'an bɔ an yɛrɛ ka n'a fɔra k'i ka don kɛlɛ la an ka tɛ yɛrɛ i yɛrɛ fanga de b'i don kɛlɛ la a banna mais n'a fɔra ko n'i ma deli ka ale de fara ka hakilina minɛ n'a fɔra k'i ka min kɛ ale yɛrɛ ye jɔn ye a banna ni suɲɛni min kɛ ka jamana kɔnɔ so foyi t'a il faut bɛɛ de nous exploiter wallahi k'an ka danbe tiɲɛ k'an ka hɔrɔnya tiɲɛ k'an ka halala tiɲɛ Abana. K'an minɛ an na k'an ka danbe minɛ an na an ka dumuni kɛcogo k'an minɛ an na Wallahi. an ka kɛcogo k'an minɛ an na an ka sicogo k'an minɛ an na an ka furu kɛcogo k'an minɛ an na wallahi a kɛra Ala ka tile hɛrɛ di an b'i fo Togo Burama yan'an ka taa Jagina ye dugutigi de ye Jagina a bɛ maa kɛnɛya sa kunnafonidilaw an ma to kɔ dɛ kunnafonidilaw telo ni arajo olu ka ɲɛma Banjugu n'ale yɛrɛ maison de la presse ɲɛma ye bi a taara Ablaye Diop fɛ yen bien k'a yira k'a fɔ a ye Mali diplomasi a bɛ ka ɲɛda kura min d'a ma diɲɛ bunakun ka bi a bɛnnen don u ma bi a jalen n'o ye tabarikala don n'a natɔ la dɛmɛ fɛn fɛn kan ka kɛ ka ɲɛsin a ma wa wulikajɔ wa u labɛnnen don k'o kɛ wa ka tila ka Ablaye Diop k'a wele ko arajow ka don kɛrɛnkɛrɛnnen minɛli k'a ka taa kɛnɛ kan a banna o kuma y'o de ye parti politique a ye na kuma ye nin de ye an ka bɛnkɛ ta a taa allo Sidibe i ka somɔgɔw bɛ di baasi foyi t'an na Sidibe k'i fo ka Jagina fo a diyara n ye ka arajo ɲɛmaa fo a tulo b'i la
na bugula fo non to ko la fa sa ba fo tabarakallah Amadou Samake Ismaël Samake sama jira na ni ala sona amba kan ba do na ko aka fo la sima ko sebe tabarakallah ana to ba fo sente ko na nana kasi be bele telefon wati to mancha awo dege ambo de fo wati be ala ka ambe kisi baraka bama ya rabbi surtout kala na politique kunda ni barka bana politique kunda do ka ko bana wallahi tandu to ke flami ka patana tene sa dibiti blongo no ra haka ni chef ka kuma ka ala tani name debe kan fo ay ka maraba o ma ka nyasi mara ko tuya me ka ke ka nyasi en France jamana o ma wallahi to wo dele debe ka bo ka maraba o critique problème ka fo ka ga mara chugo me ka mara chugo mai ka nyasi diamo kenya na France nyama wallahi takra ka ira ko on nana mission min kama malila a isura au bolo amanya au bolo fe amanya wati kele na jamana ka wo jamana jelo de sigile me no awo ko ga jamana kalfa da ma kai be ga ga jamana bo tige ko no ala o mo barka bana do sigile me no afo wo jamana wo tigi daro ni kuma kele na wallahi to bende ni deba ki do ni deba wallahi jamana daga jamana be burja o sigile ni na kan ga jamana ka ko kalfa o mo sugula na do ga jamana kalfa o mo la e barka bana to be ga jamana barka tra o ke to kele na wa kaba kudu wallahi kaba kudu yo de fi yo mo ni ma ka to ni Umar Markoy ni mo na yi re ke Umar Markoy ke Umar Markoy sa ai fuga minge yo Umar ko ga kuma da na te so ba da na ni che boy Umar Markoy me boy ga wa ko ge fuki sa ni da Umar Markoy wa ba ka Umar Markoy ba ga kwa da Umar Markoy e ga mo kuma ni mi ta fo iya de mo yi ni iya de mo ma sabali ko swara su tigale da bela jere na ko be ka gela sa ba mun ba la muso ba mun ba kai de ga ya fama de ma gelara de ke sabai nyina ma do ga tonga tonfla gelara de sale go be o suka ai go ga parti de tra o suka no ala fo bana nyina no ala fo moni ni kai to ni na wallahi am na fa ci wa ha ta fana no hawi ala fo moni mo fa ina re na ma fa no ga ka tera parti to atme kle ya mina ko le be fa ye go ga to na afure ti o ba jere wallahi wa ji awuli o te fana ta go ga ji awuli siribe Traoré Diallo ma na police ajarani na jarina janko tabarkala roba je siribe go auditeur bela jere shogali ga kuma mere ma ambe audio focus ni ame jeni ko ndi ba ko sababu ni tabarkala à travers votre radio que kuma tano ko na bella me amo ko de audio ma ajarani tel ni ta ulu alnu ma ko mo te ko re kilat ma be sigatala am mena ka ni dirigeant ni ko kera akana da sokono salon kuma ma aka ko nu ke o ko o do ma me do de ala ka nyaw bu amina rabbi ala ka nyaw bu amin ka ti bi am mo do ni dirigeant ko do amago bandila wallahi de la ka si o mali ko plene kan election ke aka émission de pour sensibiliser les femmes parce que muso de war mena lawle tibe fu yo de nga jigin ka ta fu sugu dawla sensibilisation ke mo si kana na war feno ni ma se ka enquête jamana kona kana na ke ka an baw san parce que wallahi tandu ulla ka jigi sugu dawla ka o informer candidat sala maula pour ne pas que ni mun tara an kana na bi wallahi madame no sensibilisation na ambake kan ko selection ni ala sona de plan mali na do no tan shira la ni ala ka barka do an bela jena Traoré jene dawe min fo kuma jelendo de madame tan do kana na sigi an kuna ko na kala nga cheboy amai bindu jawara ame fulini tanu ambo la shamani watina amena no fe allo maga allo Traoré Ansoma ba idenga biya ko aga foli fi kuma fo tabarkala Traoré Diallo ba se semaine de ne kuma ko ni député ke ma se ne kuma kan ya ashigina ka be ko la France a failli awo u de serao
ayi o député mun ye fɔ olu ka majorité député de awɔ et puis tubabu bilen opposition fana tila k'a fɔ tuguni sɔn awɔ k'a fɔ cɛkɔrɔba jɔlen ɲɛna ɲɛŋɛ awɔ a ma se ka foyi fɔ la France a failli a banna kuma tɛ yen nɔ kuma foyi t'a kɔ u b'u ka bagaji ta ni malitiw gɛn yɛrɛ ba sɛbɛ la hali n'a ma bɔ u bɛ taa hali mɔgɔ t'a f'i ye mɔgɔ bɛ 2 semaines yan a banna o bɛ taa avance 2 semaines yɛrɛ ala k'u ta dɔ yira n na an ka taa u bilasira ka Bugurujɛ suru Jabate nin bɛɛ la ta i bɛ dɔw de sɔrɔ yan olu cɛ an ka sabali sa yɛrɛ olu de mun bɛ n na quoi Burama Jara an b'a fɔ là marhabou c'est un pied dedans un pied dehors tu n'es pas dedans nin fɛ i y'a fɔ terrain tɛmɛna a bɛ fɔ Chelsea fanfɛla la ye an sera yan a bɛ jɔ ma lajɔ jɔbaga t'a la o Tangele ni Umar b'a kɔnɔ Janginɛ bɛ boli la a nɔfɛ a bɛ boli la a nɔfɛ Janginɛ ja ni maa min ma don terrain na Janginɛ b'o kɛ terrain bɛ taa de n b'i fo a diyara n ye ka Umar cɛfin fo a n'a furumuso ɲuman Fanta tabarikala n bɛ Janginɛ Jan fo n ka cɛ k'i ka technicien du jour fo Tangara Goris a bɛ yan ka fo ka wale ɲuman dɔn tabarikala auditeur cɛ n'a muso n bɛ bɛɛ fo la batanta min Fɔnba Sɛgɛnbali Fɔnba an bɛ Samake fo ani Seku Mayiga ani Vieux Sidibe n yɛrɛ filantɔɲɔgɔn ani Ismaël Samake le camarade de lutte ani den bɔra kuma la sisan Dawu k'a kana jɔrɔ fo Janginɛ n'i ye jala nɛnɛ ka di nɛnɛ e t'i da don abada jala la tugun hali n'u b'i faga fo ka min kɛ parce que i ye diya 2 nɛnɛ o a banna an ye min nɛnɛ sisan Hasimi ka di fan sugu a banna maa ɲɛnama ma n'o ma na denkolon tɛ jamana in mara tugun a banna faso cibali tɛ jamana in mara danbentan tɛ jamana in mara ma ka ɲi n ka cɛ a ye sunɔgɔ k'aw kɛ pɛrɛpɛrɛ a banna tant que an ni Umaru Mariko bɛ yan a banna walayi maa si tɛ bila jamana in kunna tugun min b'an buruja a banna an bɔra jahanaba de kɔnɔ k'an don arijana kɔnɔ bɛ min jahanaba kɔnɔ min b'a kɔnɔ a bɛ tila k'a fɔ i bɛ segin o kɔnɔ wa u kan'u yɛrɛ sɛgɛn un pied dedans un pied dehors tu n'es pas dedans le train de Hasimi est en marche a banna ceux qui vont rentrer n'ont qu'à rentrer ceux qui vont rester n'ont qu'à rester nous on part a banna foli don ka cɛ la kuma ka ɲi o Jabate ninnu tɔgɔ ye min fɔ ko bɛ laban o ma a y'a fɔ ko bɛ laban o ma politiki a ka to danbetigiw bolo politiki Janginɛ Allahu akbar allo salamualeykum wa rahmatulahi wa aleykum salam karamɔgɔ duwawu bɛ ka jaabi dɛ an bɛ bɛn sufɛ duwawu bɛ ka jaabi mɔgɔ hakili la ko Sénégal an ka ɲini foyi ma sanfɛla ni dugumala don dɛ sanfɛla ni dugumala don an bɛ nin kɛ de ka aw a diyara n ye fɛn dɔ de faamuya mɔgɔ jugu bɛ baara min kɛ u ka karamɔgɔ jugu de fɛnɛ b'u dɛmɛ dugu ma wallahi ne ka je pars en constat de faux t'a dɔn sa ayi i b'a dɔn sa hali bɛ tiɲɛnikɛla fɛn o fɛn u bɛ tiɲɛni kɛ kuma dɔ hali da tɛ se ka maga a la a hakili la ko gansan de don gansan tɛ o de la an bɛ ka aw dɛmɛ tabarikala komi ko yɛrɛ b'i da maga a kuma la sinon a fɔliw man d'an ye awɔ komi yɛrɛ b'a dɔn cogo min na mankutu a banna mais an bɛ ka bɛɛ lamɛn ala ye min dɔn o ye wasakɛ nin ko in na maa fɛn o fɛn de bɛ yen k'an ka kumakan mɛn a la sisan an b'a dɔn k'a fɔ o la e kɔni e ni jamana in sigiyama kan tuguni o b'a yira k'e ye Faransi mɔgɔ de ye o bɛ da kɛnɛ kan minnu b'u ka position yira kɔni kuma de hali mankun t'a ɲɛ dɛ i bɛ kuma de an ka kumakan de mɛn n'i ma kuma an b'a dɔn k'a fɔ ko i siranna de k'a fɔ k'a ma diya i ye sinon a ma diya i ye donc o la an bɛ ala de deli walahi ninnu i bɛ ka waati wallahi i bɛ ka n'a ka mɔgɔw kun bɛ ɲini k'an faga dusukasi la mais minnu bɛ ɲini k'an faga nisɔndiya la i ni ce wala k'u sera merci beaucoup merci Janginɛ i tɛ docteur fo Mopti docteur a tulo b'an na a ɲɛ b'an na a tɔgɔ la ka Mopti ka bɛɛ fo an bɛ Bintu fo allo Mas ça va Bazu don wa Bazu de Barawu sur Mas n terikɛ n'i fo a diyara n ye ka ɲɛmaa fo Umaru Mariko a tulo b'i la ani Janginɛ Jan Janginɛ Jan bi yan
Nyagalega jagna ko. Aw nyagalega jagna na bunshi. Oh. Mas. Biko ngo ni parti politique mama pana biko fe. Anto lama tuguni de. Ay abanaw. Lisi datuguraw. No boray. Faransiga ko oluka farasu sita. We mali population re nani quoi. Ay abe bode jumado ne abe bode kayira. Abe bode kayira tara ka bode ukata. Abana. Yal tara o to manaw. Abana de. Abe bode sa ukata. Ukata abana, c'est tout. Merci beaucoup. Dokera, merci beaucoup. Ajarani. Jagane, Sheki Banjugu ga communiquer kade. Banjugu mfo. Banjugu. Anganyama. Banjugu ya ira ani délégation tara. Fɛn min ye ministre Ablaye Diop ale fɛ yen. K'a yira k'a fɔ Mali diplomatie. Ɲɛda kura min dilen no a ma. Ko bi bi in na Mali télé ni radio fara ɲɔgɔn olu ka kulu. U b'u yɛrɛ y'a la. An b'a ka bila la. An b'a ka bila la. Ça c'est bien. Wa donna nataw la wulikajɔ fɛn fɛn kan ka kɛ walasa ka baara in ka a kɔkɔrɔma don. Wa o baara o bɛ kɛ. Ça c'est bien. Ka tila k'a ɲini ministre fɛ. Radio tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen. O ye février. O tɛ février. Donc ministre bɛ wele o kɛnɛ kan. Hakili la o don dantigɛli wɛrɛ na kɛ. Ça c'est très bien. N'Ala sɔnna wa. A di ne ka ɲi o. Ni ne don. Jagine bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la. Bɛɛ k'i ka baara kɛ k'i to i ka fan fɛ. K'i to i ka fan fɛ. O de b'a to ni k'a fɔ ko ne t'a dɔn n bɛ min kɛ jamana ko la bɛɛ de ni jɔyɔrɔ don. Jagine anw ta ye ka kunnafoni jɛlen k'a di. A jɛlen k'a di. A banna. U bɛ kunnafoni kolon minnu di k'a yira maaw la ko o tɛ tiɲɛ ye. A banna. Jagine k'a jɛlen sanuma k'a di. ko o di maaw ma ladiriya la. Wala ni ne ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ. Ni ne don. N'a ye min mɛn yan a ye kala turu o kan dɛ. A banna. N'a ye min mɛn yan a ye lemuru tigɛ o kan. A tigɛ a kan. O jɛlen don o ka ɲi. Awɔ. Voilà. O ka ɲi dɛ. Jagine an bɛ bɛɛ fo. 14h pile an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan. K'a fɔ Jagine faso denjuguw ye. Jagine k'a fɔ maaw ye maa minnu b'a la k'a fɔ ko halisa Faransi bɛɛ ta k'a f'u ye ko Jagine ko kow banna. A banna pewu. Segin tuubi ka segin i ka jamana ma. Jɛ Faransi kɔ Faransi tɛ fanga di maa ma. U tɛ se. Faransi ambassadeur bɛ gɛn ka don avion kɔnɔ yɔrɔ min na k'a bila ka taa. E yɛrɛ kan k'a dɔn ko se tɛ Faransi ye bilen a ko la. Faransi député yɛrɛ ko Faransi échouera. E bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ bilen? Ayi ale bɛ Faransi de nɔfɛ. E bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ bilen? Ale bɛ Faransi de fɛ. Ala ka 14h yira an na. Yarabi. Merci beaucoup.